And in a rare television appearance, MQM founder, one of the most prominent politicians from Pakistan, Altaf Hussain, is with me on Republic. Mr. Altaf Hussain, you are now live on Republic, India's #1 news network. I thank you for joining me. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी. मैं आपके टेलीविजन का और तमाम आपकी जो कारकुनान हैं उनका और जो नाजरीन मुझे देख रहे हैं आपके टेलीविजन के तवस्सुस से, उन सबको भी धन्यवाद, नमस्ते, सलामु अलैकुम पेश करता हूं और आप सबकी खिदमत में आदाब अर्ज़. अल्ताफ हुसैन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आप इसको हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी जैसे भी रिप्लाई करें, कि आपने जब पाकिस्तान छोड़ा तब आपने कराची के हर सीट पर आपकी जीत हुई थी. यू वर द लीडर ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान. सो यू शुड वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान. आपको तो कहना चाहिए मुझे पाकिस्तान जाना चाहता हूं मैं, तो आप भारत क्यों आना चाहते हैं? आपने पॉलिटिकल असाइलम की मांग क्यों की है? आप अपने वतन पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते? मोहतरम अर्नाब गोस्वामी साहब, क्या लंदन में रहकर मैं ऑप्रेस्ड सप्रेस्ड नेशंस ऑफ पाकिस्तान की 27 साल से जो जिद्दोजहद कर रहा हूं, क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जाके मैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ISI या उनके हरकारों या किसी जिहादी जो ISI और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने जमातें बनाई हैं, जिहादी आउटफिट्स, कि मैं वहां एसेसिनेट हो जाऊं? आई केम टू लंदन बिकॉज when persistently several assassination attempts were made on my life, but the first time in the history of Pakistan, suicidal bombing, yani suicide bomb attack was carried out to assassinate me. They were the hired killers of the ISI, Inter-Services Intelligence of Pakistan. So, after that, the Central Coordination Committee members, my followers, requested me that we can come in front of bullets, but we cannot protect you or save you in case of bomb blast. So now the time has come. We request you to leave Pakistan, go abroad, and guide us from abroad. So I came to London because of the request made by millions of my followers to me to go to London and guide us from there. So I didn't flee any fear of जो केसेस होते हैं, जो charges होते हैं, fabricated, concocted, fear of that I would be tried in Pakistan, because there are so many concocted, fabricated cases
are against me. But when I left Pakistan, you can ask, there was not a single case was registered against me when I left Pakistan. All the cases at the moment since January 1992 till to date, how many cases you can not even count it. Thousands of cases were registered against me in absentia. So I am not afraid. The main problem of going against me, why the military establishment is against me? Because I am the only leader in Pakistan who was struggling and still I am struggling. But what is the situation today? Sorry to interrupt you, Mr. Altaf Hussain. You know, you are on the channel, a lot of people watching you, a lot of people watch this. We see these clips in Pakistan also. My question to you is, what is the situation in Pakistan today? Mr. Hussain, those in POK are saying Muhajirs cannot move freely. Muhajirs cannot access the media. They are harassed and attacked by the Pakistan army. There are atrocities on them every day. And you are talking to me from London. In the US, a women's rights activist said, I was tortured and imprisoned for many years. Today, Mr. Hussain, Azadi slogans are being raised in Lahore also. So you need to tell me and everyone watching this program tonight what information you have about the situation, the ground situation in Pakistan. Muhajirs, Baluchis, what's going on there? At the moment, the situation is going from bad to worse because it has become order of the day to conduct searches, different areas where Muhajirs are in majority in Sindh province of Pakistan, like Karachi, Hyderabad, Mirpur Khas, Sakhar, Nawab Shah, Sangad, and Tandojam, Tandolayar. There are so many other urban areas in Sindh. So this is a daily routine to conduct a search of Muhajir houses and arrest the MQM followers, workers, if they couldn't find them. So they arrest their relatives, took them to a known place, and they forcibly disappeared. We filed thousands of petitions in the High Court of Pakistan. All whatsoever channels we could go, these searches, hospitals, to find out our loved ones. But the military personnel went to the court and said, we didn't arrest anyone from this house whatsoever. Their loved ones are claiming, filing a petition against army. So neither courts, nor media, nor even the Supreme Court, the highest court of Pakistan, we filed a petition. You will be amazed to hear that we filed a petition having 9 big folders in 19
1994. Since 1994 up to this time, this case has not been پر listened. آپ تو آواز ابھی بھی اٹھا رہے ہیں الطاف حسین صاحب. جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, مجھے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی چینل آپ کی کوریج کرے تو چینل وہ آرمی والے آ کے کہہ دیتے ہیں چینل بند کر دیں گے. مہاجروں کی آواز پاکستانی میڈیا میں سامنے نہیں آتی ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک اوپن چٹھی لکھی تھی ستمبر میں. آپ نے ٹویٹر پہ لکھا عمران خان کو آپ کشمیریوں کے لیے رونے کی بات کرتے ہیں, مگر آپ نے جو 22 کروڑ پاکستانیوں پر جو ظلم کیا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, آپ نے اپنے ٹویٹر پہ لکھا شرم کرو عمران خان, آپ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایک ماؤتھ پیس ہو, استعفیٰ دے دو عمران خان, اور ہمت ہے تو مجھے آپ جواب دیجیے. آپ نے ٹویٹر میں لکھا تھا الطاف حسین صاحب. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ عمران خان کو ایسے کیوں کہتے ہیں؟ سچائی کیا ہے؟ کس چیز کو چھپا رہے ہیں آپ؟ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ آرمی کی ایک ماؤتھ پیس ہے؟ کھل کر بولے الطاف حسین صاحب, بہت لوگ اس کو دیکھیں گے. دیکھیے, میں وہ پاکستان کا واحد لیڈر ہوں جو نہ تو جھوٹ بولتا ہے, جو نہ concocted stories بیان کرتا ہے. I'm the only one in Pakistan. I have the courage to speak what is really true. I don't tell, never tell to the people of Pakistan based on lies or bundle of lies. So, what I am saying that, are you ready to hear Arnab Goswami Sahab? جی میں I am ready to hear. Goswami Sahab, آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ بالکل آپ بولیے, آپ لائیو ہے, میں ایڈٹ نہیں کر رہا ہوں. جی جناب, تو 7 ستمبر 2015. What is the day today? 19 November 2019. 4 years have gone. They put a ban on my speeches on print media, electronic media, put a ban on telephonic addresses, put a ban on live video addresses through Facebook, through other means to address my people. So I have been banned. There was a very, very famous lawyer and a brave lady known as Asma Jahangir Sahiba, who is well-known human rights activist. She was the president of the Supreme Court Bar Association. Nobody took my case. I approached to all the lawyers, advocates, barristers, all refused to take my case. She took my case. She was threatened by the generals of the ISI, MI, military establishment. She refused that I will not leave the case of Mr. Hussain because you put a ban illegally. And from where? Lahore. میں رہتا ہوں سندھ میں, میری دھرتی ماں سندھ ہے, میں سندھ میں رہتا ہوں, مدر لینڈ میری سندھ ہے. اور میرا مقدمہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ بامبے میں پیدا ہو کر وہیں تعلیم حاصل کریں, آپ پر بامبے میں مقدمہ بنے, اور وہ چنائی میں, بنارس میں, یا حیدرآباد, دکن میں, یا کسی اور علاقے میں چلے,
میرا مقدمہ چلانا تھا, مجھ پہ بین کرنا تھا تو سندھ ہائی کورٹ میں مقدمہ کرتے, لیکن پنجاب میں, صوبہ پنجاب میں, لاہور ہائی کورٹ نے میرے اوپر بین لگایا, اور آج تک وہ بین نہیں کھولا گیا ہے. اور ڈاکٹر آسما جہانگیر صاحبہ جب وہ دھمکیوں میں فوج کی نہیں آئی, ISI نے انہیں زہر دے کر قتل کر دیا. زہر دے کر؟ جی جناب. You are saying she was poisoned. Poison. آپ کہہ رہے ہیں ان کو زہر دیا گیا؟ She was poisoned. She was poisoned. اس کا پروف کیا آپ کے پاس؟ ثبوت. میں آپ سے ثبوت پوچھوں جو میرے 25,000 MQM leaders, workers have been extrajudicially executed. Their dead bodies were found on suburban areas or on the streets. Who killed them? What are the proof? You can ask me. What is the proof that they have been killed? Take the example of Altaf Hussain. My elder brother's age 73 years old, named Nasir Hussain, ex-civil service, government servant, and he was arrested on 5th and on the night of 5th and 6th December 1995. Later on, they raided again his house and arrested the nephew, and both were taken to a unknown place, tortured for 3 days, and they took them on different houses of my brothers and sisters. All houses of my brother and sister, houses were raided, and they were waiting that Altaf Hussain may apply for mercy. How could I apply? Impossible. Impossible, because already my workers, leaders have been extrajudicially executed. I didn't surrender. I didn't retreat. So only for the sake of the life of my brother and my nephew, I could retreat or surrender? No, I didn't apply for mercy. And on 9 December, both of them, father and son, were taken to a known place known as Gadab area of Karachi. And here were, both of them were shot dead in cold blood. Now you are asking me, what is the proof? So we can show you the pictures. Similarly, the Dr. Professor Hassan Zafar Arif, well-known historian, professor, who taught in Karachi University for 40 years. And he became the deputy convener after 22nd August 2016. He became deputy convener of the party. He was charged and sent to jail. And he spent 6 months in the jail. Then when he was released... But how can Prime Minister Modi help you? I know your battles, I believe you. Let me please allow me to complete this. Dr. Professor Hassan Zafar Arif, when came out from the jail, he started again, uniting and guiding these workers of the MQM, but he was again kidnapped. This is Professor Hassan Zafar Arif. This is, you cannot see or
I can see that. I can see that. Sir. I can see that. I can see that. This is. Can I take a break and come back? No. This is very interesting. Altaf Hussain Saab. Altaf Hussain Saab. Altaf Hussain Saab, I have to take a small break and come back. Allow me, sir. छोटा break लेके वापस आ रहा हूं मैं. आप प्लीज जाइए मत. छोटा break लेके वापस आ रहा हूं मैं. चंद मिनटों में. Thank you. आप जाइए मत. आप जाइए मत. Thank you. Let's take a shot. दोस्तों, ये टेबल ओटीए की योद्धा मैच में लगाई गई है, राउंड टेबल. ये बड़ी खास टेबल है और मैं आपको इस टेबल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. आपने देखा होगा ये टेबल खाली है, इसमें कोई नहीं बैठा. इसमें हमारा नेशनल फ्लैग है और कुछ सामान इसके ऊपर रखा गया है. ये टेबल है टेबल फॉर फॉलन कॉमरेड्स, यानी कि वो हमारे साथी जो शहीद हो चुके हैं, वो साथी जो हमारे बीच में नहीं है. यहाँ पे हर एक चीज का, हर एक जो वस्तु रखी गई है इस टेबल पे, उसका कुछ ना कुछ मतलब है और मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा. द नेशनल फ्लैग, ये नेशनल फ्लैग है, रिप्रेजेंट्स आवर फेथ एंड एवरलास्टिंग एलिजेंस टू आवर मदरलैंड इवन एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स. हमारा जो भरोसा है और जो हमारी वफादारी है देश के लिए, मरते दम तक, जान चली जाए लेकिन वो वफादारी बरकरार रहेगी, उसका प्रतीक है इस टेबल पे ये नेशनल फ्लैग, ये हमारा झंडा. राउंड टेबल, आवर नेवर एंडिंग ग्रैटिट्यूड एंड फेथ, जो हमारा भरोसा है और जो हम एहसान मानते हैं, ये उसका प्रतीक है ये राउंड टेबल. व्हाइट नैपकिन, द प्योरिटी ऑफ सोल एंड द प्रिस्टीन सेल्फलेसनेस ऑफ आवर डिपार्टेड कॉमरेड्स, जो हमारे साथी हमारे बीच में नहीं गए, उनकी आत्मा कितनी पवित्र थी, कितनी प्योर थी, कितनी पाक थी. ये सफेद नैपकिन उस चीज को दर्शाता है. द रेड रोज एंड रिबन, ये लाल गुलाब है और ये रिबन है, डिपिक्ट्स द ब्लड शेड फॉर अ ग्रेट नेशन. ये लाल रंग वो लहू है जो हमारे शहीदों ने हमारे देश के लिए निछावर करा है, बहाया है. द लेमन स्लाइस, द बिटर सफरिंग ऑफ दोज हु यर्न फॉर यू. ये लेमन उस कड़वाहट का, नींबू उस कड़वाहट का प्रतीक है जो लॉस, जो खो देता है अपने किसी अपने को, वो मन में उसके अंदर एक खोखलापन रह जाता है. ये नींबू, ये लेमन का स्लाइस उसका प्रतीक है. सॉल्ट, नमक, ये नमकदानी रखी है, नमकदानी उसका प्रतीक है कि जो आंसू बहते हैं, जो चले गए हमारे बीच, अपने पीछे छोड़ गए लोगों को रोने के लिए, रोने वाले जो उनके हैं, जो उनके लिए रोते हैं, ये नमक उनके आंसुओं की याद दिलाता है. इन्वर्टेड ग्लास एंड प्लेट, ये जो ग्लास उल्टा रखा गया और प्लेट उल्टा रखा गया है, ये कहते हैं कि यू कैनॉट पार्टेक. From the Mumbai studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on The Debate. Viewers, we are extending this very special edition of The Debate because I have a special guest with me. And this man on my screen is Altaf Hussain, the founder of the MQM. And the MQM is one of the most popular political parties of Pakistan. And it is at war with the Pakistani army. Mr. Altaf Hussain, who is often in the news, has been banned from the Pakistani media by the Pakistan army, and they have put severe restrictions. He cannot even address his workers on the phone or on a social media. Anyone who speaks to him is picked up by the ISI and arrested and tortured.
He says 25,000 of his party workers have been killed in extrajudicial killings. And he is live on Republic. Yesterday, Mr. Altaf Hussain, thank you for staying on. कल मेरे प्रोग्राम पर आपने जो नरेंद्र मोदी को अपील किया था आपने कि मैं भारत आना चाहता हूं. And this is the place where my grandparents are buried and my grandmother is buried, and you made a very emotional appeal. उसके बारे में जब हमने डिबेट की, पहले उसके बारे में पूछना चाहता हूं, why do you want political asylum in India? अन्नाब साहब, मैं आपके रिपब्लिक टेलीविजन का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उन लोगों को बुलाया जिनकी पाकिस्तान में फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, हत्ता कि हिंदुस्तान में कोई फरियाद सुनने वाला नहीं. मैंने नरेंद्र मोदी साहब को 2 लेटर्स लिखे, उसमें पूरी दास्तान बताई. मुझे बहुत अफसोस है कि नरेंद्र मोदी साहब ने मेरे एक खत का भी एक्नॉलेजमेंट तक नहीं भेजा. मैंने उनसे क्या मांगा था? मैंने उनसे कहा था कि आप आवाज उठाइए, आपके यहां ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस में आप उठाइए कि मुहाजिरों को किस तरह. आपको ताज्जुब होगा कि इस वक्त भी ओवर 1,500 to 2,000 MQM workers have been enforcedly disappeared. कोई नहीं जानता उनके whereabouts, और वो कई सालों से गायब हैं. उनके वालिदैन हर रोज दरवाजा कोई खटखटाता है, वो बेचैनी हो जाते हैं कि शायद मेरा बेटा आ गया होगा, मेरा शौहर आ गया होगा, मेरा बाप आ गया होगा, लेकिन वो नहीं आते. ये जुल्म. मैंने बहुत रिक्वेस्ट की. मैं सलाम पेश करता हूं, मैं धन्यवाद पेश करता हूं रिपब्लिक टीवी को कि आज मुहाजिरों की दास्तान वो पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं. लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा. मैं बता रहा हूं, बलोच हुर्रियत पसंद शर्मचार हजारों की तादाद में 1948 से लेकर आज के दिन तक उनको किस बेदर्दी से कत्ल किया जाता रहा है. और आज भी, और आज तो हालत यह है कि किडनैप करके घर से अरेस्ट करके लेके जाते हैं और हेलीकॉप्टर में ले जाके फायरिंग करके हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देते हैं. खुदा की कसम, हेलीकॉप्टर से नीचे भेज देते हैं. यही हाल सिंधियों का है, सिंधी स्पीकिंग सिंधियों का, जो सिंध सिंध की आजादी की बात करते हैं. उनको या तो खरीद लिया जाता है और जो नहीं बिकता उसको गोली मार दी जाती है. यही वजह है जिसकी वजह से एक वाहिद लीडर रह गया था. जीएम सैयद मरूम के बाद बशीर कुरैशी आया, उसको आईएसआई ने कत्ल कर दिया जहर दे के. उसके बाद शफी बरफत साहब आए तो उनका भी जीना हराम हो गया, वहां पर रहना हराम हो गया, सांस लेना हराम हो गई. वो भी अब मजबूरन वतन छोड़ के दियारे गैर में आने पर मजबूर हुए. जनाब, कितनी केपी के पख्तूनख्वा से कितने लोग, मर्द औरत, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन्स, जो आज बैरून मुल्क रहने पर मजबूर हैं. सिर्फ ये अल्ताफ हुसैन की बात नहीं है. तो अब असाइलम की बात, मैं अब आपके पास के इस जवाब पर आता हूं. देखिए, बात बड़ी कड़वी है, बात बिटर है, बिटर कड़वी है, मगर सच्ची है, हकीकत पर
मबनी है, फैक्चुअल है, फैक्चुअल। वो क्या बात है? 1947 से पहले जो आज पाकिस्तान है वो भी हिंदुस्तान था, और हम सब की जन्म भूमि हिंदुस्तान थी। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा जो है, इनका बाप भी हिंदुस्तानी था, और जितने लीडर हैं इन सब के आवाज अजदाद। जुल्फकार अली भुट्टो का बाप कहां से आया था? मैं कहता हूं कि हम सब की जन्मभूमि जो है वो हिंदुस्तान थी। लाख बुरा लगे किसी को, ये जो पाकिस्तान की बड़ी पाकिस्तानियत के दावेदार बनते हैं, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की आईएसआई करप्ट जनरल, पाकिस्तान की फौज का सिपाही नहीं, नॉन कमीशन्ड सिपाहीज नहीं, मेजर रैंक से अपर के लोग, वो जितने करप्ट हैं, पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन करप्ट नहीं है। और मेरे खिलाफ जो है, जो मेरी मूवमेंट है, रियलिज्म, प्रैक्टिकलिज्म, and I am against feudalism. I want to abolish feudalism from Pakistan. I want to abolish fanaticism from Pakistan. I want to establish a right society where each and every individual अल्ताफ हुसैन साहब, opportunity. So अल्ताफ हुसैन साहब, आपने जो हमारे बारे में कहा, थैंक यू वेरी मच। मैं तो एक बात आपको कहूंगा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो आप कहते हैं उस बात का समर्थन करता है। आपको यह भी कह दूं कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र लीडर है जिन्होंने लाल किले से खड़े होकर बलूच लोगों के लिए आवाज उठाई थी। इसको ना भूला जाए, बलूचियों के लिए आवाज उठाई। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। अरनाब साहब, मैंने बखुदा, अल्लाह जानता है, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। काश के वो महाजरों की भी आवाज उठाते। हम तो अरनाब साहब आपके साथ रहने वाले थे, हम उन इलाकों में रहते थे जो बॉम्बे है, दिल्ली है, लखनऊ है, अलीगढ़ है, हैदराबाद है। मैं समझ रहा हूं आपकी बात। तो सूबा बिहार है, हम इन मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस के लोगों, सारे भारत के लोग पाकिस्तान के महाजरों के साथ हैं। आप ये जान ले अल्ताफ हुसैन साहब कि जो बात आप, जिस बात के बारे में बात कर रहे हैं, उसको सुन के भी दुख होता है। हमें समझ नहीं पाते आप जो कहते हैं हेलीकॉप्टर में लोगों को उठा के वहां से फेंक देते हैं, क्योंकि उनकी गलती क्या थी कि उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश और बिहार से थे। कल मेरे प्रोग्राम में 3 पाकिस्तानी आए थे। मैंने उनको पूछा कि अल्ताफ हुसैन पॉलिटिकल असाइलम मांग रहे हैं, अभी सोचने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने कहा आप उनको ले जाइए, असाइलम दीजिए, वो क्रिमिनल है। तो मैंने कहा जो लोग भारत से आए, जो हिंदुस्तानी है, जो भारत से आए और पाकिस्तान में गए, क्या सब क्रिमिनल है? मैंने उनको यह भी कहा कि आपके प्रधानमंत्री की माता जी खुद जलंधर से है, क्या वो क्रिमिनल है? तो हम तो आपके साथ हैं। एक सवाल आपसे मेरा यह है, अगस्त में आपने पब्लिक को सोशल मीडिया में एड्रेस किया, इस वक्त कह दूं अल्ताफ हुसैन जी, इस वक्त कितने 100 लोग पाकिस्तान से रिस्पॉन्ड कर रहे इस इंटरव्यू में? लग रहा है मुझे ये सुनकर कि पाकिस्तान की भी जनता आपको सुनने को बेताब है। मगर आपको तो बैन कर दिया गया है ना। आपको कोई चैनल आपको आपका चेहरा भी दिखाए तो वहां के उनके एडिटर को तो जेल भेज देंगे ना। तो मैं तो दिखा रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने सोशल मीडिया में आपने गाना गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये मुझे बताइए, जब आपने गाया तो सब लोगों ने कहा ये गद्दार है, अल्ताफ हुसैन गद्दार है। वो कैसे गा सकते हैं सारे जहां से अच्छा? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर सारे जहां से अच्छा क्यों गा रहे हैं लंदन से बैठकर? भारत के कई लोगों ने उस पर कमेंट की थी। आप उसको बताइए मुझे कि आपने ये गाना क्यों गाया था। गोस्वामी साहब, प्लीज मुझे कहने की इजाजत दीजिए। आपने बहुत अच्छी तमहीद बांधी है, बहुत अच्छी बात कही। आपको मैं ये बताना चाहता हूं जो मैं बता रहा था। मेरे दादा, सगे दादा, हैदराबाद, आगरे शहर, आगरे की जामा मस्जिद के मुफ्ती
مفتی اعظم شہر آگرہ تھے، جامع مسجد آگرے کے امام، خطیب، واعظ تھے۔ میرے نانا جن کو خلافت بغداد سے ملی تھی وہ پیر تھے، حاجی حافظ رحیم بخش، اور میرے دادا کا نام مفتی محمد رمضان رحمت اللہ علیہ۔ آپ میرے وہ وہاں دفن ہے، میں ان کی قبر پہ نہیں جا سکتا فاتحہ پڑھنے؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ میں بزرگان دین کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے جانا چاہتا ہوں، لیکن انڈیا والے مجھے ویزا ہی نہیں دیتے۔ اب میں نے یہ کہا کہ مودی صاحب، ہمارے رشتہ دار وہاں پر ہیں، اور ہمارا جو ڈسٹینس ہے لندن سے، برٹن سے، انگلینڈ سے، پاکستان کا، وہ بہت زیادہ دور ہے۔ اگر ہم انڈیا والے میرے ساتھیوں کو جو در بدر پھر رہے ہیں مختلف مغربی ممالک میں، ان کو وہاں جگہ مل جائے، میں بھی وہاں آنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے یہ فارملی نہیں کہا تھا، انفارملی، جنرلی کہا تھا کہ آپ ہمارے مسائل ہی سن لیں، کم از کم ہمارے رونے کی کہانی سن لیں، ہمارے شہیدوں کو کس طرح سے مارا جاتا ہے وہ سن لیں۔ تو میں نے کوئی اپلائی نہیں کیا فارملی، نہ لیٹر لکھا ہے، نہ کوئی فارم بھرا ہے۔ میں نے تو جنرلی بات کی تھی، کیوں کہ میں ابھی برطانیہ سے فی الحال اس پوزیشن میں میں نہیں ہوں کہ یہاں سے جا سکوں، لیکن میرے ساتھی جو ہیں ان کو تو بھارت، ہم تو بھائی فرق کیا تھا؟ فرق کچھ نہیں ہے۔ ہم اور آپ کل تک سکون سے، آپ عید کے دن ہمارے یہاں آتے تھے، ہم دیوالی پہ آپ کے یہاں جاتے تھے، ہم ایک دوسرے کے غم اور دکھ میں شریک ہوتے تھے۔ آئی ہیٹ فنیٹسزم، ریلیجن کی بنیاد پر انسانیت نفرت کرے یا کوئی انسان نفرت کرے، میرے نزدیک وہ انسانیت کا مجرم ہے، وہ ہیومینٹی کا مجرم ہے۔ اور آپ نے کہا ترانہ، میں نے گایا، مجھے گانا تو آتا نہیں ہے، لیکن یوں سمجھ لیجیے کوشش کی۔ آپ گائیے، میں چاہتا ہوں آپ کی آواز سارے جگہ جائے، آپ گائیے، ضرور گائیے۔ تو لیکن آپ کو میں ٹھیک ہے، میں آپ کی خواہش کو پورا کرتا ہوں، لیکن آپ کو مجھے اس کے بعد 2 جملے کہنے کا ضرور موقع دیجیے گا۔ جی جی جی، اجازت ہے؟ سمے کی پابندی نہیں ہے الطاف حسین صاحب۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ یہ جو میں نے یہ ترانہ پڑھا تو میں غدار، انہوں نے کہا آپ غدار ہیں جو آپ سارے جہاں سے اچھا گا رہے ہیں، بالکل۔ تصور پاکستان کا، یعنی پاکستان کے تصور دینے والا، اس کا خالق بنا دیا کہ پاکستان کا تصور دیا تھا،
علامہ اقبال نے لکھا ہے یہ ترانہ، میں نے نہیں لکھا۔ اگر یہ پڑھنا غلط ہے تو پھر غداری ہے، اگر اس کو گانا تو پھر علامہ اقبال بھی غدار تھے۔ ان کی قبر پر جو فوجی پہرا دیتے ہیں وہ بھی غدار ہیں، اور جو فوج ان کی قبر پر پہرا دلواتی ہے وہ فوج بھی غدار ہے، وہ جرنیل کرم۔ میں یہاں کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں، I am not against the personnel of army. I'm against corrupt journals I understand. of ISI, MI and military establishment. I I'm not against any ethnic group, ethno-linguistic, cultural group, either Punjabis, either Baloch, Sindhi, Pashtun, Hazarwal, Gilgit, Baltistan, Ladakh. اب میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، ہاں جاگیردارانہ نظام کا، وڈیرانہ نظام کا، سردارانہ نظام کا میں خلاف تھا، خلاف ہوں۔ تو میں نے یہ گانا گا کے کیا غلطی کر دی؟ کیا ہم ہندی نہیں تھے؟ ہم ہندی تھے، اور ہندی یعنی اس وقت ہم تو ہجرت کر کے پاکستان آ کے بھگت رہے ہیں۔ ہم سے اچھے تو وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور انڈیا میں رہ گئے، یہ وہ ہم بات سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ جناب ارناب صاحب، ہمارے گھروں میں جب چھاپے فوج مارتی ہے تو پتہ کیا کہتی ہے؟ ہندوؤں کے ایجنٹ، راجیو گاندھی کی اولاد، اندرا گاندھی کی اولاد، اور ماں بہن کے ساتھ وہ حشر کرتے ہیں کہ میں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا۔ اور جس طرح بزرگوں کو میں آپ کو کیا دکھاؤں، ایک تصویر، صرف ایک تصویر دکھائیے ذرا، اس کو اٹھا دیجئے ذرا، دیکھیں لوگ پاکستان پر جانے کے لیے۔ یہ کارنر میں ہے، ذرا زوم ان کر رہا ہوں جی 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 زوم ان ہو رہا ہے، بس آپ اس کو پکڑ یہ گئے۔ دیکھیں خواتین ہے، یہ فوج کیا کر رہی ہے مہاجر خواتین کے ساتھ؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں آرمی پہ؟ یہ کیا کسی ملک کی آرمی اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم کرتی ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں کہیں گستاخی کہیں کر گیا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو پروفیسر حسن ظفر عارف کو انہوں نے قتل کیا، اور پھر ایک ہمارا ساتھی تھا جو شہید کر دیا گیا، آفتاب احمد اس کا نام تھا، اس کا کہا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا، جیسے آسما جہانگیر کے بارے میں آپ ثبوت مانگ رہے تھے کہ وہ ان کیا ثبوت ہے، ان کو بھی کہہ دیا ان کو دل کا دورہ پڑا۔ کوئی دورہ نہیں پڑا تھا، ہوا یہ تھا بالکل اچھی تھیں، رات کو پارٹی میں گئی تھیں، ایک وہاں سے واپس آئیں، آرام سے سوئیں، صبح اٹھیں، اپنے روزمرہ کے کام جو ان کے ہیں وہ کرتی رہیں۔ پھر ایک ٹیلی فون آیا، وہ ٹیلی فون اٹینڈ کرنے گئی، اور انہوں نے اپنی نوکرانی سے کہا مجھے اورنج جوس دے دو۔ اورنج جوس پیا انہوں نے، اس کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو وہ دیٹ اورنج جوس واز پوائزنڈ ان ایبسینشیا۔ آپ کے جان کو خطرہ نہیں ہے الطاف حسین صاحب؟ آسما جہانگیر، آپ لندن میں ہیں مگر آپ کے جان کو خطرہ نہیں ہے؟ میرے اوپر یہاں پر بھی جہادی آؤٹ فٹس کئی مرتبہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں، لیکن آئی ایم سیف ہیئر بیکاز ہیئر دا سسٹم از ناٹ لائک پاکستان۔ ہیئر وی کین امیڈیٹلی کال 999. So police came immediately. That is not Pakistan. That is England. So میں برطانیہ کا بھی شکر گزار ہوں. I am thankful to British government who grant means مجھے اسائلم کس نے دی؟ کس ملک نے دی؟ برطانیہ دی، تو میں ان کا شکر گزار نہیں ہوں گا. مجھے اسائلم دی، میرے ساتھیوں کو دی، اور میں یہاں سے جد و جہد کر رہا ہوں. ایک دن بھی میں میرے ساتھیوں سے پوچھ لیجئے، میں آرام سے
نہیں بیٹھا. میں دعویٰ کرتا ہوں میری طرح جس طرح سے میں حق اور سچ پہ ڈٹا ہوا ہوں آج تک میرا پورا خاندان تباہ کر دیا. میں فائنینشلی بروک ہو چکا ہوں. میں کیا بتاؤں آپ کو, لیکن میں ڈٹا ہوا ہوں, میں جمع ہوا ہوں. میرے ساتھی ابھی بھی محنت مزدوری کرنے والے, امیر نہیں, محنت مزدوری کرنے والے, وہ میری مدد کرتے ہیں. وہ مجھے پیسہ دیتے ہیں کہ یہ عائد آپ کے خرچے کے پیسے ہیں, آپ اپنے لیے. اب جب پیسے ختم ہو گئے, سیکیورٹی گارڈز پہلے ہائر کیے تھے وہ ہٹا دیے, تو اب میرے ساتھی گارڈ کی ڈیوٹی میرے گھر پہ دے رہے ہیں. میرے ساتھی بہت خوب. مرکزی رابطہ کمیٹی کے اراکین انکلوڈنگ مصطفیٰ زبادی, قاسم علی ڈپٹی کنوینر, بہت بڑی بات. منظور اور سفیان, جتنے ممبر ہیں, ایون ندیم احسان, طارق جاوید, سارے کے سارے جو ہے وہ ڈیوٹی دیتے ہیں باہر. الطاف حسین صاحب ایک اور بہت بڑی بات کہی آپ نے, مگر الطاف حسین صاحب کشمیر میں, یعنی انگلینڈ کے ساتھی بھی جو ہیں وہ بھی ڈیوٹی دیتے. کشمیر میں جب بھارت نے آرٹیکل 370 کو ہٹا دیا تو آپ نے بھارت کا سپورٹ کیا. آپ نے کہا کہ بھارت کے لوگ اس ڈیسیژن کا سمرتھن کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا دیکھیے پھر الطاف حسین صاحب پھر انڈیا کا سمرتھن کر رہے ہیں. ارے میں تو شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ بھارت مودی صاحب کو اللہ بھگوان ان کا اچھا کرے, ان کا بہتر کرے, ان کو اس کا اجر دے. 370 ختم کر کے اینیکس کر لیا. کشمیر کی ماں بہن بیٹیوں کو بچا لیا مودی صاحب نے, ورنہ جو مقبوضہ پاکستان کا کشمیر ہے وہاں ماں بہن بیٹیاں آزاد نہیں, وہاں کے مقبوضہ پاکستان کے لوگ عوام نہیں, صرف ایک صوبہ ہے جو پوری طرح مقبوضہ نہیں, باقی پورا پاکستان مقبوضہ KPK, خیبر پختونخوا, مقبوضہ بلوچستان, مقبوضہ سندھ, صرف پنجاب ہے جو مقبوضہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب پنجاب میں ان کو کہا جاتا ہے کہ فوج کو گولیاں چلاؤ تو یہ بیلٹیں اتار دیتے ہیں, یہ اسٹار اتار کے پھینک دیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی بھتیجوں پہ گولی نہیں چلائیں گے. لہذا میں کہتا ہوں اصولی بات ہے کہ جو وطن, جو کنٹری اپنے شہریوں کو برابر کے حقوق نہ دے اور صرف ایک زبان بولنے والوں کو پاکستانی سمجھے, باقی کو پاکستانی نہ سمجھے, تو میں بلوچ, سندھی, مہاجر, پشتون سب سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اپنی آزادی کی جدوجہد بہت کریں, خوب. اور جو کر رہے ہیں وہ تو ہو رہا ہے, وہ تو ہو رہا وہ کر رہے ہے. ہیں, آج جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہو رہا ہے, پاکستان میں ہر جگہ ہو رہا ہے. آپ جس بات کو کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کے ہر ایک علاقے سے خبر آتی ہے. تقسیم کیجیے یا نہ کیجیے, آج ہر مہاجر ماں بہن بیٹی بزرگ جوان بچہ بچی سب الطاف حسین کے ساتھ ہیں, اور وہ پاکستان نہیں, آزاد یا تو مہاجروں کا دیش. لیکن کیونکہ سندھی دوستوں سے ہماری بہت اچھی بات چیت چل رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں سندھ دیش میں سندھو مہا کو کر دیا جائے, سندھو مہادیش, ایک دیش, دونوں آپس میں طے کر لیں گے, بعد میں نہیں, پہلے ہم طے کر لیں گے. اب ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. کامن فیکٹرز کیا ہیں آپ جانتے ہیں, الجبرا میں کامن فیکٹرز ہوتے ہیں. اس میں کامن فیکٹر کیا ہے, ہم مرتے ہیں, تو بولنے والا مہاجر مرتا ہے سندھ میں دفن ہوتا ہے, سندھی بولنے والا سندھ میں جب مرتا ہے سندھ میں دفن ہوتا ہے, اردو بولنے والا یا سندھی بولنے والا ملک سے باہر امریکہ, کینیڈا, بیلجیم, نیدرلینڈ کہیں جا کے
किसी भी जगह नौकरी करता है, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट जाके नौकरी करता है, पैसा भेजता है, पाकिस्तान धरती पे महाजिर भी भेजता है, बोलने वाला सिंधी भी भेजता है और सिंधी बोलने वाला सिंधी भी भेजता है। लिहाजा हमारे कॉमन इंटरेस्ट है। मैं सिंधी भाइयों से भी अपील करूंगा, इंटेलेक्चुअल से, कि आओ हम यूनाइटेड होकर इस जालिम सफाक आर्मी से निजात हासिल करके अपने सिंध की धरती को आजाद करा। अल्ताफ हुसैन साहब, कई बातें आपने कही, मैं आपको एक बात मेरी ओर से कहना चाहता हूं। शायद आपको पता ना हो, मगर इस वक्त कितने लोग ट्विटर में, सोशल मीडिया में देख रहे हैं। क्या आपको पता है अल्ताफ हुसैन साहब कि मुझे नहीं पता कैसे आपको ब्लॉक किया जाएगा? ये कर ले पाकिस्तान की सरकार ब्लॉक, रिपब्लिक को तो ब्लॉक नहीं कर सकती। तो पाकिस्तान से लोग देख करके कमेंट कर रहे हैं, इस वक्त इतने कमेंट आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रोका जा सकता है। मैं चाहता हूं आप आए आगरा, हम तो चाहेंगे आप आए अपने देश में। और एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं, तो आप हुजूर मोदी साहब से, गवर्नमेंट से कहिए मुझे वीजा दे, मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी हाजिरी देना चाहता हूं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भी दरगाह पे और हाजिरी देना चाहता हूं, और मैं आगरे भी जाना चाहता हूं। कहां हम रहते थे आगरे में, कौन सी गलियां थी, हकीमों गली कहां थी, नाई की मंडी कहां थी, हम वहां जाना चाहते हैं। हमने पाकिस्तान के नाम पे खोया ही खोया है। जो पंजाब के लोग सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हैं पाकिस्तान के, खुदा की कसम उन्होंने खून का एक कतरा भी नहीं दिया। अरनाब साहब, मैं और आप थे जो अंग्रेज की साजिश में आके लड़के एक दूसरे को मारते रहे, और हमने डिवीजन का नारा लगाया। ये गलती हो गई। मैंने परसिस्टेंटली अपनी स्पीचेस में कहा है, द डिवीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट was the blunder in the history of mankind. This was not the division of the land. This was the division of the humanity. The divide. और in short, जो मुसलमान कहते हैं कि दो कौमी नजरिया, अबे कौन सा दो कौमी नजरिया? दो कौमी नजरिया ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। वो तो जिन्ना चाहते थे कौमी नजरिया, हो गई कौमी नजरिया, कॉम्युनल पॉलिटिक्स, ये सब तो जिन्ना करते थे। मगर मैं कहना चाहता हूं, जो दिल से जुड़े हुए होते हैं उनको कोई कौमी नजरिया अलग नहीं कर सकता, या महाजिर हो, बलूची हो, कश्मीरी हो, या फिर सिंधी हो, दिल से जुड़े हुए होते हैं। आपकी बात कई भारत के लोगों के दिल में आ रही है आज। अल्ताफ हुसैन जी, आपने कहा सब कुछ खो दिया हमने पाकिस्तान जाकर, कितनी बड़ी बात आपने कही है। कितने पाकिस्तान के लोग इसको सुनकर, जो कपड़े तेरी मां, मेरी बहनों, भाइयों के जिस्म पे थे, वही पहन के आए हैं हिजरत करके। कुछ नहीं था। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, एक एक महाजिर की कहानी है। उनको गद्दार कहा जाता है, तो पाकिस्तान का फायदा पंजाबियों का हुआ, जिन्होंने जिद्दोजहद की, उन्हें सिवाय नुकसान, और आज गद्दारी के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, तो क्या फायदा पाकिस्तान बनाने का? जी अल्ताफ हुसैन जी, मैं तो आपको धन्यवाद कहूंगा। फिर एक बार मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज पूरे भारत में जाए। मैं चाहता हूं कि रिपब्लिक के थ्रू आपकी आवाज पूरे कौम, पूरे पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान के लोग सुने आपको। मैं चाहता हूं जो कड़वी सच्चाई की बात आपने कही, वो पाकिस्तान को वो कड़वी सच्चाई सुनाना जरूरी है। अल्ताफ जी, अगर आप मुझे इजाजत देते रहेंगे, मैं आपको वो हकायक बताऊंगा जिसे भारत की जनता, भारत के अवाम, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब से हो, मसलक से हो, वो सुनकर कान बंद कर लेंगे, वो यकीन नहीं करेंगे। लेकिन मैं सबूत दूंगा, सबूत दिखाऊंगा कि महाजिरों के साथ
बलोचों के साथ, की मां बहन बेटियों के साथ, जब हमने सुना तो नौजवानों है, को पकड़ के मुहाजिर ले जाते हैं, सुना तो है, उनके सुना तो है, सिखों के साथ भी जो हो रहा है सुना तो है हमने, मगर हर बात पर ये पाकिस्तान की जो फौज है वो कहती है सब झूठ है, मगर जो सिख भाई बहन हमारे हैं वो कहते हैं कि पकड़ पकड़ के उनको कहा जाता है कि अपनी रिलीजन को बदल दो, कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम देखोगे। आज सिख कहां हैं? कितने सिख है पाकिस्तान में? देखिए 1947 में कितने सिख थे, अभी कितने सिख बाकी हैं? आप सच कह रहे हैं, आप सच कह रहे हैं। मैं तो आपको सिंध की मिसाल दूं सिर्फ, कि सिंध में हिंदी वडेरे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से मिलकर, आईएसआई से मिलकर जिस हिंदू लड़की को जाते हैं उठा लेते हैं और जबरदस्ती उससे निकाह करते हैं। ये पाकिस्तान कोई इंसानों का मुल्क है या जानवरों का, हैवानों का मुल्क है? ये इंडिया के मुसलमानों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूं कि खुदा के वास्ते हिंदुस्तान के खिलाफ मत जाना। हिंदुस्तान ही तुम्हारी पैदाइश ये की जामिन है, लिहाजा हिंदुस्तान से मोहब्बत करो, हिंदुस्तान के वफादार रहना। हम को अगर कुछ नहीं हमारे लिए कर सकते तो दुआ हमारे लिए कर दो कि हम महाजिरों का भी अल्लाह कोई बंदोबस्त कर दे और हमें भी सर छुपाने को, इज्जत की जिंदगी गुजारने को हमें भी कोई मौका मिल जाए। अभी जी आपकी बात तो पूरे भारत के लोगों ने आज सुना है। अल्ताफ हुसैन जी, आपने खुलकर अपनी बात कही, आपने 370 पर बात कही, आपने कश्मीर पर बात कही। जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में मुहाजिरों के साथ, बलूचियों के साथ, कश्मीरियों के साथ, सिंधी लोगों के साथ, उसके बारे में आपने बात कही है। मैं चाहता हूं कि यह बात पाकिस्तान तक पहुंचे और जो बात आपने कही इस पर डिबेट जरूर होगा। मैं जर्नलिस्ट हूं अल्ताफ हुसैन जी, मेरा काम है दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखना। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को हमने सामने रखा, फिर बात होगी। और अगली बार तक आपको नमस्कार अल्ताफ हुसैन जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, नमस्कार जी, thank you very much. And viewers, this was an extended session of the debate. Tell me what you thought of Altaf Hussein's appearance. We'll take that forward tomorrow. Till tomorrow. Good night and goodbye. Hi, I am Rini Simon Khanna, and I can't wait to bring to you the Republic Summit 2019, this time from New Delhi. RP Sanjeev Goenka Group presents Republic Summit 2019, India's moment, nation first.